Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafan Muswanja dengan NKM 2578299. Di sini kita akan mengerjakan paket tracer 14.8.1 ya. Oke, yang pertama kita disuruh kita harus mengklik tile simulation ya. Setelah itu yang pertama kita harus mengklik multi server. Oke, multi server kita masuk ke command prompt. Lalu kita klik ping ini ya, kita copy aja, paste. Oke, lalu enter the command you are pinging broadcast. Tutup jendela, kita tutup. Lalu kita masuk ke HTTP client, kita web browser. Sabar. Sudah, selanjutnya kita isikan URL lagi nih. Kita copy, kita paste, kita klik go, and kita minimize saja. Lalu ke FTP traffic, kita masuk ke command prompt, lalu kita klik ke FTP 192.8, copy, paste sini, enter, kita minimize, tapi jangan di close ya. Selanjutnya kita ke DNS client, masuk ke DNS, masuk ke command prompt, lalu kita lakukan no scope ini ya, no scope server PTO, copy, paste sini, enter, kita minimize lagi, lalu masuk ke email client, masuk ke email, compose, kira-kira kita salin aja username ini, copy, subjeknya, copy, untuk email bodinya kita isi, kita klik send. Oke, kita minimize, tapi jangan di close ya. Switch to photo. Once of 6 times. Oke, kita klik 6 kali ya. 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, selanjutnya kita klik reset simulation di mana. Oke, kita reset simulation. Selanjutnya klik edit filter soal non bottom. HTTP, TCP, HTTP, HTTP, TCP, dan TCP, oke. Lalu open web browser on HTTP client. Oke. Click go and connected to the server HTTP. Minimize connect button. Oke. Klik capture format. Oke. Ventilasi upper PDU from HTTP. Okay. Now, why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Karena HTTP dan FTP ini dan email menggunakan TCP. TCP itu kan adalah protokol yang reliable ya. Sebelum mengirim data atau web ke atau file, TCP wajib melakukan salam perkenalan gitu. Melakukan salam perkenalan yang disebutkan three-way handshake ke server untuk memastikan jalurnya aman gitu. What is selection of the content contract reliable? Oke. Kita lanjut open the command prompt on the FTP client desktop. Oke. Tentang FTP ini edit filter. Coba kita reset simulation dulu ya. Reset simulation. Masuk ke FTP. Kita klik edit filter and FTP TCP FTP 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 ini. Lalu kita capture format, kita coba
Why take so long? Sebentar. Are this communication considered to be reliable? Ya, lalu what is the value of flag fit? SYN ya. Yo. First PDU and click capture forward until a second PDU return to FTP client. PDU is a different color. Open the PDU editor tab. What is the message from the server? Welcome to FTP server. Yo. What external traffic panel? Ini. Repeat part 1 to correct the exception. In solution, change edit filter, lalu masuk ke DNS dan UDP. Kita coba ganti ke DNS dan UDP. Oke. That's now UDP. Klik PDU develop and open it. Klik Oke, jadi sini Perlu FTP file desktop yang oh di DNS ya, DNS. Oke. Sudah klik di PDU. Oke. Envelope. Jadi untuk layer 4-nya yaitu ada UDP, SRC port 126 dan juga DST port 53 ya. Export 1 sequence 0 dan juga numbernya 0. Lalu open onboard PDU detail fin UDP selection on PDU format. Oke. Open onboard PDU search.
how are the port sequence number as different than before. Jadi ada port RC dan DST itu ditukar posisinya tetap ada sequence number. Jadi lalu where knowledge number, karena UDP adalah protokol connectionless ya, jadi tidak membangun koneksi, jadi UDP-nya itu nggak perlu melacak rutan pakai data gitu. Lalu what is the last section of PDU? Jawabannya bagian terakhir yang disebut dead as answer adalah alamat IP-nya itu adalah 192.168.1524 ya. 254 itu. Selanjutnya oke, kita ke set simulation. Lanjut ke bagian email ya. Bagian email kita klik compose, lalu klik send, kita minimize. Coba kita lihat, belum ada ya. Gak usah bang. Edit filter, POP3, terus bagian dulu STMP, TCP, SMTP, lalu TCP, lalu port 3. Oke, kita close. Coba kita lihat. Oke. Click the outbound PDU detail, tap and scroll down in the last section. Kita cari di last section. PDU detailnya yang di Oke. Jadi what transport protocol does email traffic use, yaitu menggunakan TCP. Lalu are these communication considered to be reliable? Yes. Terus we got the RCP port session number and field value. Jadi ada SRC portnya itu cak ya. Lalu destination portnya itu 25. Lalu untuk sequence-nya itu 0 ya. ACK-nya 0. Lalu flag-nya itu yaitu SYN. Lalu klik TCP PDU. TCP. Ya, yang tadi. Outbound video. Oh ini. Tadi jawabannya untuk yang ini ya. Lalu untuk TCP klik the PDU, klik capture inbound detail. Nah, lalu how are the port sequence number different from the previous to result? Ya, port kembali ditukar sequence ACK gitu kan. Meningkat untuk melacak data email. Lalu what email protocol associate with OTP with TCP port 25? What protocol is associated
uh, with TCP port 110. Jadi port 25 itu adalah SMTP ya, yaitu untuk mengirim pesan gitu kan. Port 110 itu adalah port 3 untuk mengambil pesan masuk gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.